যোন ভালো হলো লাইন লাইন কাটি দে দীঘল কে গুটি না একদম অরিজিনাল মাল মোবাইলে বেশি রং হয় কেন হ্যাঁ না এই ব্রাইটনেস দিয়ে আছে কাটিং করে দিলে এটা জুখি আছে কাস্টমারক দিব 200 মিলাই দে ওই 200 টাকার মিলাই দে হ্যাঁ 250 টাকা হই গো ঠিক আছে 250 হ্যাঁ পিস করে দিন হরো করে দে কি হিলা আছে ওটা নাকি দাও কি বলছে রে কোন মাংস बहुत रोहा मांग हुई तो टिक्की में कितना ग्राम मिलते हैं तो माने केजी 450 और है बाकी बमी वाले पैसा दे दे बाकी भी मैं पैसा कैश पैसा लगी तक ये तो मिक्सर कटनासी मामा आधा के दिनो आधा के दिनो ना 300 की हो जाए এই দরে বিক্রি করা হয় না স্যার খা বেলে এটু কি মালিক নাকি কেশিয়ার নাকি হ্যাঁ ওই বিজয় কেশিয়ার নাকি আগো আর এটা নহয় না মজা লাগি আছে বাৰু এইটো কাটিব কলি নেকি ঐ ये कार कर रहा है कितना ये कार कर रहा है जा ये कितना लाई मुझे बेटा हमले कितना मेरा है ये जो पैसा কেনা কোৱা केजी 450 আমি আপকো নাম মুতো না ফাস্টেস্ট pork cutting pork cutter customer এই জন্য চালান बाय बाय মজা করেন